लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। होता ऐसे ही है, जख्म भर जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि वक्त कुछ नहीं बदलता, बदलना हमें खुद ही पड़ता है। जब हर तरफ अंधेरा हो और हिम्मत जवाब दे जाए, तो इंसान टूट कर बिखर जाता है ऐसे हालात में। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 तरीके बताऊँगी जो आपको टूटने से बचाएँगे और आपको मज़बूत इंसान भी बनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। मौसम जो है आजकल जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, गर्मी वाला हो रहा है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो गर्मी का मौसम भी वैसे-वैसे मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों तो काफ़ी मौसम अच्छा था, ठंडा था, बारिशें भी हो रही थी। लेकिन अब गर्मी ने तो अपना असर दिखाना है ना। चलिए हम रूटीन के साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूवर्स अगर चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पॉइंट जो है इसका खुद को सँभालना सीखें। सबसे पहले अपने आप को ये इजाज़त दें कि आप जो महसूस कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में, उसको महसूस होने दें। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने दुःख को छुपाते फिरते हैं, दूसरों से भी और खुद से भी। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं और खुद को सँभाल नहीं सकते। याद रखें, जो इस तरह के हालात होते हैं ना, या दुःख है या कोई परेशानी है, इनको मानना कमज़ोरी नहीं होती। ये खुद को समझने का पहला कदम होता है। अगर दिल करे तो आप रो लें, अगर दिल करे खामोश रहने को तो खामोश भी रह सकते हैं। लेकिन खुद को आप समझना सीखें, खुद को सँभालना सीखें। क्योंकि जब आप अपने जज़्बात को कबूल करते हैं ना, तो तब ही आप इन्हें ठीक करना शुरू करते हैं। नंबर 2, उम्मीद को ज़िंदा रखें। मुश्किल वक़्त में सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होती है वो उम्मीद होती है इंसान की। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं होगा। हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, हम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुःख आता है, किसी तरह की भी डिप्रेशन में हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नाउम्मीद ही होते हैं। हम उम्मीद का दामन हाथ से बिल्कुल छोड़ देते हैं और ऐसे हमें फ़ील होता है कि जैसे सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। ये अपने माइंड में आप बिठा लें, ज़िंदगी जो है ना ये कभी भी एक तरह नहीं रहती। जैसे रात होती है और रात के बाद सुबह आती है ना, वैसे ही मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। अगर मुश्किल आई है तो अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल-ओ करम से दूर भी कर देगा। आप उम्मीद रखें, अपने अल्लाह पर यकीन रखें। शायद आज आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कल सब कुछ बदल सकता है। बस खुद को ये याद दिलाते रहें कि ये वक़्त हमेशा नहीं रहेगा। आसानी भी आएगी, ये मुश्किल भी दूर होगी। नंबर 3, छोटे कदम उठाएँ। जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है या ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है तो हमें लगता है कि जैसे हम ना सब कुछ एकदम से ठीक कर लेंगे और हाथ पे हाथ रखकर हम बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं। और इस तरह के माइंड में जब भी ख़्याल आते हैं कि हम फ़ौरन से कुछ नहीं कर सकते, हम जब वक़्त बदलेगा तो हम ये सब कुछ एक साथ ही ठीक करेंगे, वरना हम मुश्किल में ही रहेंगे। और यही सोच हमें मज़ीद जो है ना थका देती है। इसकी बजाय आप ये सोचने की बजाय कि यकदम से सारा कुछ ठीक करें, आप छोटे-छोटे कदम उठाएँ। आज सिर्फ़ एक काम करें, कल एक करें और ये छोटे कदम आहिस्ता-आहिस्ता आपको दोबारा खड़ा कर देते हैं। थोड़े से शुरू करें, स्टार्टिंग करें, छोटे कदमों से आप स्टार्ट करें तो एक ना एक मुश्किल जो है ना आपकी हल होती जाएगी। याद रखें, बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होती है। अगर आप ये चाहेंगे ना कि हम मैं सब कुछ एकदम से हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर लूँ, सब कुछ ठीक कर लूँ, ऐसे नहीं होता। आप छोटी-छोटी कोशिश करें ज़िंदगी में, तो सब कुछ ठीक नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है। और खुद से बात करें। कभी आपने गौर किया है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं?
جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوں تو ہم سب سے پہلے نیگیٹو اپنا مائنڈ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں ہی نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں، پازیٹیو جو نا مائنڈ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر خود کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ناکام ہوں یا مجھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو ہی غلط ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی باتیں ہمیں اور زیادہ کمزور بنا دیتی ہیں۔ جب ہم اس طرح کی نیگیٹیوٹی کے بارے میں اپنے مائنڈ کو لے کر جاتے ہیں نا، غلط باتیں سوچتے ہیں، تو ہم پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کی بجائے خود سے اچھے الفاظ میں آپ بات کریں، خود کو تسلی دیں، پازیٹیو سوچیں، اپنے مائنڈ کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر پازیٹیو کی طرف لائیں، خود کو سمجھائیں، خود کو سنبھالیں اور کہیں کہ میں مضبوط ہوں، اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی سب سے اہم آواز جو ہے نا، وہ آپ کی اپنی آواز ہے۔ آپ جو ہے ہمت ہارنے کی بجائے اپنے مائنڈ سے سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خوبیاں پیدا کی ہیں، تو کوئی انسان جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود ہی خود اپنے آپ کو ناکام بناتا ہے ایسی سوچ سے۔ تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو پاورفل بنائیں، مضبوط بنائیں۔ جب آپ کا مائنڈ ہی درست نہیں ہوگا تو آپ اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھا پائیں گے، ایسے حالات سے کیسے نکال پائیں گے؟ تو سب سے پہلے جو مائنڈ ہے نا اس کو آپ پازیٹیو کریں اور اپنے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ نمبر 5، اللہ پر یقین رکھیں۔ جب زندگی میں سب کچھ بکھر جائے، اندھیرا ہو جائے، سر پر مشکل آن پڑے اور کوئی راستہ جو ہے آپ کو نظر نہ آئے، تو ایک دروازہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور وہ کون سا دروازہ ہے میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ۔ ہم اکثر مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں کہ ہم خود کو ہی بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتے ہیں، ہم سب کچھ حل کرنے کی خود سے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سے کچھ حل نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی طرف رجوع رکھیں تو دل کو سکون بھی ملتا ہے اور مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ دعا کریں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنی پریشانیاں، اپنی دل کی باتیں، دکھ، درد، تکلیفیں جو ہیں وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ضرور شیئر کیا کریں۔ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو وہ کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ آپ خود کو خود ہی اکیلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں ہم خوشی میں، غم میں، جیسے بھی حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کریں ہر حال میں۔ وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، مشکل گھڑی کو دور کرنے والا ہے۔ تو آج سے فیصلہ کریں کہ آپ ہار نہیں مانیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، خود کو سنبھالیں گے اور دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔